Software quality has many dimensions, each requiring a different testing approach. So how do we know all the different types of tests we need to do? How do we know when we are done testing? Who does which test and how in Agile environment? I will explain important guidelines, techniques, tools, best practices with ready-made templates so you can start your testing journey right after this course. Why do we test? The answer might seem obvious, but in fact it's pretty complex. We test for a lot of reasons: to find bugs, to make sure that code is reliable, and sometimes just to see if the code is usable. We do different types of testing to accomplish different goals. In this course, I will make sure that you have considered all important types of tests that are needed to deliver value. Now please check the description of this course, because we will cover a lot of things here, and this course will be updated continuously. You will surely find some great things in this course in between the lines, namely my passion invested into making my communication with you original, useful, and attractive. Hi everyone, my name is Dejan, and I am professional Scrum product owner, professional Scrum master, Agile coach and trainer of trainers with more than 50 international certificates in different areas of IT. Based on my previous experience, I have created this course for beginners so I can help individuals and teams to get better results with Agile and Scrum. There are no prerequisites for this course. Everyone can join. I will explain everything from the ground up. And I promise you that I will not waste your time. We will be very productive and efficient. I hope you are passionate as I am for Agile and Scrum. And if you are, let's dive in. Are you ready? Let's go! Softwarequalität hat viele Dimensionen, die jeweils einen anderen Testansatz erfordern. Woher wissen wir also, welche verschiedenen Arten von Tests wir durchführen müssen? Woher wissen wir, wann wir mit dem Testen fertig sind? Im agilen Umfeld erkläre ich wichtige Richtlinien, Techniken, Tools, Best Practices mit vorgefertigten Templates. So können Sie Ihre Testreise direkt nach diesem Kurs beginnen. Warum testen wir? Die Antwort mag offensichtlich erscheinen, aber in Wirklichkeit ist sie ziemlich komplex. Wir testen aus vielen Gründen, um Fehler zu finden, um sicherzustellen, dass sie zuverlässig sind, und manchmal nur, um zu sehen, ob der Code verwendbar ist. Wir führen verschiedene Arten von Tests durch, um verschiedene Ziele zu erreichen. In diesem Kurs werde ich sicherstellen, dass Sie alle wichtigen Arten von Tests berücksichtigt haben, die erforderlich sind, um einen Mehrwert zu liefern. Jetzt überprüfen Sie bitte die Beschreibung dieses Kurses, da wir hier viele Dinge behandeln werden und dieser Kurs wird es sein. Ständig aktualisiert werden Sie sicherlich einige großartige Dinge in diesem Kurs zwischen den Zeilen finden, nämlich meine Leidenschaft, die investiert wurde, um meine Kommunikation mit Ihnen originell, nützlich und attraktiv zu machen. Hallo zusammen, mein Name ist Dan und ich bin professioneller Scrum Product Owner, professioneller Scrum Master, Agile Coach und Trainer von Trainern mit mehr als 50 internationalen Zertifikaten in verschiedenen Bereichen. Basierend auf meinen bisherigen Erfahrungen habe ich dies erstellt. Kurs für Anfänger, damit ich Einzelpersonen und Teams helfen kann, bessere Ergebnisse mit Agile und Scrum zu erzielen, gibt es keine Voranfragen für diesen Kurs. Jeder kann mitmachen. Ich werde alles von Grund auf erklären. Und ich verspreche Ihnen, dass ich Ihre Zeit nicht verschwenden werde. Wir werden sehr produktiv und effizient sein. Ich hoffe, Sie sind leidenschaftlich wie ich für Agile und Scrum und wenn Sie es sind, lassen Sie uns eintauchen. Bist du soweit? Auf geht es. La qualité des logiciels comporte de nombreuses dimensions, chacune nécessitant une approche de test différente. Alors, comment pouvons-nous connaître tous les différents types de tests que nous devons faire? Comment savons-nous quand nous avons terminé les tests? Dans un environnement agile, j'expliquerai les lignes directrices, les techniques, les outils et les meilleures pratiques importants avec des modèles prêts à l'emploi. Vous pouvez donc commencer votre parcours de test juste après ce cours. Pourquoi testons-nous? La réponse peut sembler évidente, mais en fait c'est assez complexe. Nous testons pour de nombreuses raisons de trouver des bugs pour nous assurer que la cause est fiable et parfois juste pour voir si le code est utilisable. Nous effectuons différents types de tests pour atteindre différents objectifs. Dans ce cours, je vais m'assurer que vous avez pris en compte tous les types importants de tests nécessaires pour offrir de la valeur. Maintenant,
S'il vous plaît, vérifiez la description de ce cours parce que nous allons couvrir beaucoup de choses ici et ce cours sera mis à jour en permanence. Vous trouverez sûrement de grandes choses dans ce cours entre les lignes, à savoir ma passion, investie dans la rendre ma communication avec vous originale, utile et attrayante. Bonjour à tous, je m'appelle Dan et je suis propriétaire de produits Scrum professionnel, Scrum Master professionnel, coach agile et formateur de formateurs avec plus de 50 certificats internationaux dans différents domaines. Sur la base de mon expérience précédente, j'ai créé ceci. Cours pour débutants afin que je puisse aider les individus et les équipes à obtenir de meilleurs résultats avec Agile et Scrum. Il n'y a pas de prédemande pour ce cours. Tout le monde peut s'inscrire. Je vais tout expliquer à partir de zéro. Et je vous promets que je ne vous ferai pas perdre votre temps. Nous serons très productifs et efficaces. J'espère que vous êtes passionnés comme je le suis pour Agile et Scrum et si vous l'êtes, plongeons-nous. ¿Tu es prêt? Allons-y. La calidad del software tiene muchas dimensiones, cada una de las cuales requiere un enfoque de prueba diferente. Entonces, ¿cómo sabemos todos los diferentes tipos de pruebas que debemos hacer? ¿Cómo sabemos cuándo hemos terminado de hacer las pruebas? En el entorno ágil explicaré pautas importantes, técnicas, herramientas, mejores prácticas con plantillas listas para usar. Para que pueda comenzar su viaje de prueba justo después de este curso. ¿Por qué hacemos pruebas? La respuesta puede parecer obvia, pero en realidad es bastante compleja. Probamos por muchas razones para encontrar errores, para asegurarnos de que la causa sea confiable, a veces, solo para ver si el código es utilizable. Hacemos diferentes tipos de pruebas para lograr diferentes objetivos. En este curso, me aseguraré de que haya considerado todos los tipos importantes de pruebas que se necesitan para ofrecer valor. Ahora por favor revise la descripción de este curso porque cubriremos muchas cosas aquí y este curso será actualizado continuamente. Seguramente encontrará algunas grandes cosas en este curso entre líneas, a saber, mi pasión, invertida en hacer que mi comunicación con usted sea original, útil y atractiva. Hola a todos, mi nombre es Dan y soy Professional Scrum Product Owner, Professional Scrum Master, Agile Coach y Trainer de Trainers con más de 50 certificados internacionales en diferentes áreas del mismo. Basándome en mi experiencia previa he creado esto. Curso para principiantes para que pueda ayudar a individuos y equipos a obtener mejores resultados con Agile y Scrum. No hay solicitudes previas para este curso. Todos pueden unirse. Explicaré todo desde cero. Y te prometo que no te perderé el tiempo. Seremos muy productivos y eficientes. Espero que seas apasionado como yo lo soy por Agile y Scrum y si lo eres vamos a sumergirnos. ¿Estás listo? Vamos. 软件质量具有许多维度，每个维度都需要不同的测试方法。那么，我们如何知道我们需要做的所有不同类型的测试呢？我们如何知道何时完成测试？在敏捷的环境中，我将用现成的模板解释重要的指南、技术、工具、最佳实践。因此，您可以在本课程结束后立即开始您的测试之旅。我们为什么要测试？答案可能看起来很明显，但事实上却相当复杂。我们测试有很多原因来查找错误，以确保它的原因是可靠的，有时只是为了看看代码是否可用。我们进行不同类型的测试，以实现不同的目标。在此过程中，我将确保您考虑了实现价值所需的所有重要类型的测试。现在请检查本课程的描述。因为我们将在这里涵盖很多事情，这门课程将是不断更新，你一定会发现一些伟大的事情。在这个课程之间的行，及我的激情、投入，使我与你的沟通原创、有用和有吸引力。大家好，我叫丹，我是专业的 Scrum 产品所有者，专业 Scrum 大师，敏捷教练和教练的教练，在他的不同领域拥有50多个国际证书。根据我以前的经验，我创造了这个初学者课程，所以我可以帮助个人和团队获得更好的结果。与敏捷和 Scrum 没有本课程的预先要求，每个人都可以加入。我会从零开始解释一切。我向你保证，我不会浪费你的时间。我们将非常有生产力和效率。
我希望你充满激情，因为我是敏捷和 Scrum。如果你是让我们潜入，准备好了吗？我们走吧。सॉफ्टवेयर क्वालिटी में कई डायमेंशंस होते हैं, प्रत्येक को एक अलग अप्रोच की आवश्यकता होती है। तो हम सभी विभिन्न प्रकार के टेस्ट्स को कैसे जानते हैं जो हमें करने की आवश्यकता है? हम कैसे जानते हैं कि टेस्टिंग कब खत्म होगी? एजाइल एनवायरनमेंट में मैं तैयार किए गए टेम्पलेट्स के साथ महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों, तकनीकों, उपकरणों, सर्वोत्तम प्रथाओं की व्याख्या करूंगा। गातार अद्यतन आप निश्चित रूप से लाइनों के बीच में इस पाठ्यक्रम में कुछ महान चीजें मिल जाएगा, अर्थात मेरे जुनून आपके साथ मेरे संचार मूल उपयोगी और आकर्षक बनाने में निवेश किया। हाय हर कोई, मेरा नाम दान है और मैं पेशेवर जमघट उत्पाद के मालिक, पेशेवर जमघट मास्टर, चंचल कोच और इसके बारे में विभिन्न क्षेत्रों में 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र के साथ प्रशिक्षकों के ट्रेनर हूं। मेरे पिछले अनुभव के आधार पर मैंने इसे बनाया है। शुरुआती लोगों के लिए पाठ्यक्रम, इसलिए मैं व्यक्तियों और टीमों को चंचल और स्क्रम के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता हूं। इस पाठ्यक्रम के लिए कोई पूर्व अनुरोध नहीं है, हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। मैं जमीन से सब कुछ समझाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। हम बहुत उत्पादक और कुशल होंगे। मुझे आशा है कि आप भावुक के रूप में मैं चुस्त और जमघट के लिए कर रहा हूं, और अगर तुम चलो अंदर गोता लगा रहे हैं, क्या तुम तैयार हो? चलो चलें।